Okay, fetch. Basang-basa na, oh. Punas mo naman. Oh. Ano, kala mo naman kasarap-sarap niyan eh. Oh. Tiyan mo. Fetch! Ayun na, dali, war! Ay, hindi. Ayun, kunin mo na, dali, oh, dali. Hinihirapan Kunin mo ka na, ni oh. Papa. Galing ah. Good dog. Bad, Papa. Nice, sus. Ang galing, oh. Lagis mo ulit. Bakit na? Ano yun, oh? Ano? Ano kaya yun? Lapit. Ano kaya yun, na? Gigigil na siya. Hey! Dali naman. Dali, lakad ka kasi, oh. Dali, lakad na, dali. Oh, yan, dali, oh. Patras. Oh, dali. Oh, galing, oh. Isang hakbang lang, oh. Yeah, Hindi niya slow mo. maabot. Shh. Hindi niya maabot. Ganun mo na, anak ko. Ano talaga ng... Gigigil kasi, ano ba naman yan? Lumapit ka. Dudurugin mo ba yan, na? Tingnan sa camera. Hi! Hello Ako po. Si Naomi Ariel Calvo. Nakatira sa bahay. Barangay Gregorio. Sige. Oh. Ayos yung dumapa eh. Night mode ba no? Diyan pa. Papa, excited ka na? Saan? Dapat pala nagpagupit na ako kanina. Anak. Ew, laway! Ew! Kaya nagparasa ka muna. October 28, Basa na yung ano mo, yung kamay, oh. 2012. Ayan, saglit lang, oh. Oh, tatayo na ulit, oh. Ay pa kasing matulog. Ay, sus. Ay, mama na. Oh, ayun na. Ayun na. Ayun na. Oh. Oh. Sus. Huwag mo kukuhanan, wag. Ikaw din Barreto, ikaw ba yan? Tama na, Papa.